हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवचे आमच्या गोंया खातीर आयज आमी पणजेन स्मार्ट सिटीची परिस्थिती पळयता। स्मार्ट सिटी म्हणून हेंच्यांनी पणजे फोडपाक स्टार्ट केली आणि आयज मेरेन कितलीशीं वर्सां जालीं कामूच कंप्लीट जायना आणि दिसान दीस तेंची डेडलायन वाडत आसा। वयता थंय फोडून उडयला, वयता थंय पाड घातल्या। पयलीं एक्चुअली पणजे बरी आसलेली, कांयच प्रॉब्लम नासलेले कितें। आणि हे आतां 4-5 वर्सां लोकांक जे त्रास जाल्यात न्हू कितें ते लोकांनी भोगले कितें। कोणाक हे राजकारण्यांक त्रास जावंक ना। आयज पार्किंगाक कोणाक त्रास जाता, कसले कामाक गेलो, कोर्टान गेलो नाजाल्यार खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसान गेलो जाल्यार लेट कोणाक जाता, आमकां लोकांक जाता। हे सगळें भोगलां आमी कितें, खंयच्या राजकारण्यान भोगूंक ना। कळ्ळें तुका। हे जे स्मार्ट सिटी म्हणून एक म्हण आसा, करूंक गेल्ले खंय लाडू जाली कापां, ती हेंची गत जाल्या। हेंकांच खबर ना आमी कितें करपाक गेल्ले थंयसर। ते नांव दिलें स्मार्ट सिटी, कविता बरयल्या हांवें, ओवर स्मार्ट सिटी। कवितेचें नांव ओवर स्मार्ट सिटी। पणजेक आमच्या कोणाची वायट नजर लागली, राजकारण्याच्या तोंडार पाड पडली। काय बरी स्वर्गा सारकी पणजी फोडून फोडून वाट लायली, काय बरी स्वर्गा सारकी पणजे फोडून फोडून वाट लायली। पणजेक एक तरेचो श्राप लागलो, होणक्यान पडोवन कितलोच लोक मेलो। सरकारान हो कॉन्सेप्ट हाडलो, आयकपाक खूब बरो दिसलो। सरकारान हो कॉन्सेप्ट हाडलो, आयकपाक खूब बरो दिसलो, पळयलो तेन्ना कंटाळो येयलो। आयज जेन्ना आमी पळयता न्हू तेन्ना कंटाळो येता सारको, पळयलो तेन्ना कंटाळो येयलो। पणजेचो पूल कंप्लीट जालो, कुठ्ठाळचो पूल कंप्लीट जालो, पर्वरीचो पूल कंप्लीट जायत येयलो। स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट लोळत रावलो, स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट लोळत रावलो। जितले पयशे मोडले तेतून म्हापशा स्मार्ट जातले आसले, मडगांव स्मार्ट जातले आसले, वास्को स्मार्ट जातले आसले, आमकां 4 सिटी मेळटले आसले, 4 स्मार्ट सिटी मेळटले आसले। हेतून म्हापशा, पणजे, मडगांव स्मार्ट जातले आसले आनी 4 स्मार्ट सिटी आमकां मेळटले आसले। म्हाका दिसता हेंकां प्रसाद जावंक नासतलो, म्हाका दिसता हेंकां प्रसाद जावंक नासतलो, नाजाल्यार अमाशेक नाल्ल फोडला आसतलो, नाजाल्यार अमाशेक नाल्ल फोडला आसतलो। हें बारीकशें काम मरे, हें बारीकशें काम मरे। कित्याक इतलो वेळ लागला आसतलो, कित्याक इतलो वेळ लागला आसतलो, नाजाल्यार खंय तरी पयशांचो झोल जाला आसतलो, नाजाल्यार खंय तरी पयशांचो झोल जाला आसतलो। लोकांक पार्किंगाक त्रास जालो, पावसान चलपाक लोकांक त्रास जालो, शॉपकारांक धंदो करपाक त्रास जालो। जे 60,000, 70,000 शॉपांक भाडी दितात तेंकां त्रास जालो, गाडयेकारांक, मोटरसायकलकारांक त्रास जालो। पावसान सगळी कडेन उदीक भरोन त्रास जालो। आतां परत पावस येवपाचो जालो, आतां परत पावस येवपाचो जालो। राजकारण्याचो कॉन्फिडन्स म्हाका आवडटा, राजकारण्याचो कॉन्फिडन्स म्हाका आवडटा। कसलोय प्रश्न तेंकां विचार, छाती ठोकून उत्तर दिता, कसलोय प्रश्न तेंकां विचार, छाती ठोकून उत्तर दिता। स्मार्ट सिटीचेर कितें विचारलें जाल्यार, स्मार्ट सिटीचेर कितें विचारलें जाल्यार एकामेकाचेर बोट दाखयता, स्मार्ट सिटीचेर कितें विचारलें जाल्यार एकामेकाचेर बोट दाखयता। हय, म्हाका बदल दिसता, हय म्हाका बदल दिसता। स्मार्ट सिटीच्या नांवान पणजेची वाट लागता ती दिसता। पणजेन म्हाका फरक दिसता। पाट्यार बिल्डिंगे बांदले, पाट्यार व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांदले, थंय उदक भरता तें दिसता, थंय उदक भरता तें दिसता। सेंट्रल लायब्ररी फुड्यान कसिनो येयला तो म्हाका दिसता, सेंट्रल लायब्ररी फुड्यान कसिनो येयला तो म्हाका दिसता। खरेंच म्हाका बदल दिसता, खरेंच म्हाका बदल दिसता। स्मार्ट सिटी कित्याक जाय, स्मार्ट सिटी कित्याक जाय, तिजोरेंतले कोटी भायर काडपाक जाय, तिजोरेंतले कोटी भायर काडपाक जाय। राजकारण्यांचें पोट भरपाक जाय म्हणून नाका ते प्रोजेक्ट्स हाडपाक जाय, म्हणून नाका ते प्रोजेक्ट्स हाडपाक जाय। एक आयकॉनीक नांव स्मार्ट सिटी दिवपाक जाय आनी लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लावपाक जाय। एक आयकॉनीक नांव स्मार्ट सिटी दिवपाक जाय आनी लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक जाय। शिकलेले लोक पणजे खूब आसा, आदोगाद आसा, इंजिनियर आसा। शिकलेले लोक खूब पणजे आसा, आदोगाद आसा, इंजिनियर आसा, बाकीचे डिग्री होल्डरूय आसा। म्हाका कळना इतले सगळे जावन सुद्दां ते सगळे कित्याक ओगी आसा, म्हाका कळना इतके जावन सुद्दां आयज आमचे शिकलेले लोक कित्याक ओगी आसा। फक्त रिपोर्टर आनी एक्टिविस्ट बोवाळ करीत आसा, फक्त रिपोर्टर आनी एक्टिविस्ट बोवाळ करीत आसा। सगळ्यांनी मेळोन आयज उलोवपाची गरज आसा, सगळ्यांनी मेळोन आयज उलोवपाची गरज आसा। तुमी एक नोटीस केला, पणजेन सेंट्रल लायब्ररी आसा, तेच्या ऑपोजीट हालीं नवो कसिनो येयला, तेच्या ऑपोजीट हालीं नवो कसिनो येयला। आयज कसिनोचें प्रमाण पणजेन खुबूच वाडपाक लागला सारकें। आनी हें जे अशेंच जर चलत रावलें सपोज जाल्यार हें धोकादायक। कित्याक हेंच सरकार पयलीं मिरयताले आमकां गोंयांत कसिनो नाका, कसिनो नाका म्हणून, आनी आयज हेंच सरकार कसिनो प्रमोट करता। आनी त्या पाट्याचेर जें उदीक भरता न्हू तेचेरूय मातसो सोक्षो मोक्षो लावपाक जायो ह्या सरकारान। देव बरें करूं।